Dili dong. Ha? Kaning tulo, timbre man unang timbre, Sabado, o kaning pagdawat nimo bautismo o daw pagtuon nimo sa maayong balita kaning Efeso 14:13. Pag abot nimo sa Efeso 4:30 ayaw sa kitang espiritu. Kay gitimbre na nimo alang sa adlaw sa pagtubos. Ayaw sa kita ang espiritu unang pulong. Dili malipay ang espiritu kung di supak-supak nimo. Nganong gitawag magsupak-supak? Tungod kay nakabalo naman ka nga dili mayo gibuhat gyapon nimo. Para itong gihisgutan ni Pastor Mark, na kay mananap, na kay hayop. Ang Biblia lang ingon, mapahulay ng pilhayop, pero wala ni mapapawaya. Di ba? So, dili malipay ang espiritu. Nya karon nga espiritu, kay dili man ni tao. Di man nino man makita. So, mahiubos ang espiritu. So, sa adlaw nga igapahulay, mag-amping ta. Mag-amping ta, usa-usa. Balaod man na, okay ra kung wala ta kabalog balaod. Okay ra kung walay balaod nato na baluan. Pero para nato nga ilabi na elder na ka, minsahero na ka, nagwali na ka diri unya. Baliwala lang nimo ang Sabado, basahang journal unsay balaod sa Sabado. Kay maunay doktrina nga uyon o kabubuton sa bugtong og buhi nga Dios nga sundon dapat sa tao. Kung naa ka moalagad sa bugtong ug buhi nga Dios, maunay pulong ang gihatag sa sinugo aron itudlo sa tao aron ang tao maandam pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios. Mo nang dunay journal.